challenge. Amo na sa ni siya ang scrambled word challenge. So, dili ko musulti og unsa ni siya nga mga word ha. O, kamo na bahala usaw na ninyo siya pag bali-bali para masakto ninyo ang answer. Okay? Gusto rin tama Pilipino, ma'am. Ha? Subject. Ha? Filipino subject ba? Nga naman. May na kayo hindi. Para maintindihan namin ba? Sige. Karon kay mag-scramble word challenge ata. Okay. So una na sad Iloy. Last bayot. Okay. Bayot. Bayot last. Ma'am. Okay. Gaya So naman. mo ni siya nga scrambled word. Ipakita sa inyong audience kay para makatabang pud sila og kuan ninyo, sulbad ana. Usa na letra nga, Jens? Wala na ilabot. Kana ra akong gisuwat. Okay. Unsa na siya nga word? Hibo. Ha? Hibo. Wrong usa. Bake. Ha? Bake. Bake duha. Ano ni oy? Ay, pakita na bayot kay makakuha na siya, maka-analyze. Analyzation ko, ma'am. Maka-analyzation ko no. Okay. Bahik. Duha na. Last. Hikab. Wrong tolo. Ano ni? Boy lihang. Okay. Kiab. Ha? Kiab. Si Kiab, wrong usa. Wrong usa. Bitch. Ha? Bitch. Correct! Kiab. Balik. Bitch! Next. Daw sa kiab, makatawa niyo mo kung kiab. Bayot. Bitch, luwi ba to? Okay, pakita sa audience. Bali. Ay, bali na. Asa, dara yung mga audience, sabangan. Yo, boss, boss. Yabag naman ni Bayot atras, ana. Kana, ge. Guys, comment lang sa comment section. Ge. Isa naman ni Mura, may siya gibaliw di ay. Ge. Freedom. Correct! Freedom! 1,000. Pag-unawan na. Sige na. Ge. Eloy. Freedom. Oh, tosino may. Tosino, sino? Taligsik. Ge. Ge. Tosin yun. Ha? Tosin yun. Wrong, usa. Option. Duha. Option bila bang? Wrong. Ay. Ang option wala may S. Na, eh. Wala. Man. Poison. Wrong. Tolo. Poison. Ge, boy lihang. Poison. Wrong. Makihilo naman ang mamutot, ma'am. Poison. Ge, boy lihang. Ahak. Poison to ya, poison to ya. Poison niya ha. Kuha na ko. Tosino. Tiso ni po. Ha? Tusun po. Wrong, usa. Position. Position? Position. Correct! 1,000. Nako na. Ge. Bayot. Position. Sa inyo kani or kani? Ge. Unsa na siya nga word? Other. Ha? Other. Wrong. Others. Balihon, malisa. Tidar. Wrong. Duha. Tidar. Kubaw ka na, ma'am. Kuan, ma'am, kanang Last. derta o terda. Wrong. Eloy.
Diart. Ha? Diart. Wrong. Usa. Trade. Trade. Oh. Correct! 1,000 pesos. Trade. Next. Boy lihang. Verb. Wrong. Verb. Ha? Verb ba? Verb. Verb. Wrong. Usa. Bre. Ah, sige, bire-bire. Wrong. Duha. Brave. Ha? Brave. 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 Correct! 1,000 pesos. Nakapas pa jud. Next. Ano nagbiyan ma'am? Ano nagkapas? Bayot. Next topic na to. Next topic ba? Isa pagpiyungan. Okay. Mother. Wrong! Usa. Mother. Nanghambog pa bisan kung nagyapiyungan. Mother. Madre naman yun, ma'am. Wrong. Hindi, wala pa ko na yun. Wrong imong mother. Mother spelling mother. Bisayag, mother. Huwag na eskwela kag maayo, makabot ni mo imong dream. Correct! 1,000. Nagtugog makabot mo imong mother. Okay, next. Piyungan, sarap. Eloy. Piyungan na, mama. Yung ipod. Duha lagi ka buhok. Makabot ni mo imong dream. Kine. Mabinuang ka, abot ka sa paradise. Ha? Paradise. Paradise. Correct! Correct! 1,000 pesos. Basa na ko like what? Next. Boy lihang. Piyung niyo. Ay lang. Yung Di mo kuklak na roman. Ge. Sil siya mo. L. L na. Alay, sil. Kiyol. Sekiol. Kiyol. Wrong usa. Lucky. Wrong duha. Lucky. Ha? Lucky. Correct! 1,000 pesos. Dapat sunod, ma'am. Nice sentence, ma'am. Ha? Sentence. Last. Bayot. Bisa piyungan. Og magdali-dali ka. Suryanan sibo. Og magdali-dali ka. Ops. Ha? Ops. 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 Wrong usa. Ops kono. Suryanan sibo. Sikat ka na suryanan sibo. Bohol daw. Sa busay. So, Dapat di ka magpaspas dagan kay naay nakabutang oh. Stop. Correct! Wrong ra ba? Stop. Wrong, ay! Nalabay na ako, ma'am. Dili to stop. Stop to, ma'am. Dili. lagi Dili to stop lagi. Stop to, ma'am. Stop to, ma'am. Dili ay. Spot. Gibalera. Ha? Spot. Dili pod. Kala ma'am ay nalabay na, ma'am. Kuasa. Kuasa kala yung tagilabay. Tama ron dapat. Wrong. Asa. Dili mao. Be. Tosto mo. Kuasa. Kuasa. Asa man. Okay. Start the community. Asa. Dere. Okay ka na. Stop lagi, ma'am. Correct. Correct. Okay, klaro na. Correct. 1,000 pesos.